आज्ञा चंपावती सुशीलाई केही मध्य आज्ञा हरिवंश श्रवण कले ना सनातन राजा एकाकी धर्मशाला रे बसिक आज्ञा हरिवंश श्रवण कर एही समय घटना हैला कोन अंतर्गामी नारायण माया आरंभ कले रानी सुशीलाई को आज्ञा स्वप्न देखाउछन्ती लोमा सुशीला काली प्रभातर स्नान सारी आसुथिबा समय रे सर्वप्रथमे जहाको देखिबु तार पाद धैर्य करिकी जलगर्भ को खेपण कले निश्चित भाव हेबु प्रभु नारायण कले गण राजा को कामसर प्रहार करिकी निजे प्रभु कोटवाल रूप धारण करिकी माणिक्य शहर रे भ्रमण करुछन। बस्ती वाले होशियार बस्ती वाले होशियार केनता करछ अंधारे एंते ही घिचबो जे सुखी नहीं होगे। बस्ती वाले होशियार एते समय पर्यंत कोन करूछ जो शिव बस्ती वाले अरे चोरो एते राति रे काहे के भ्रमण करूछ के बे अरे डगर मो हेउ ए राज्यर राजा राजा हां हां काहे की मिछ कथा कहूछु अरे मो काहे की मिछ कहबी तू कोन मते अंधारते चिन्हि परना मो हेउ सनातन राजा राजा सनातन तो रे धर्मशाला रे हरिवंश श्रवण करूछंती हां हां कोन निज को राजा मना करूछु हां मो हेउ से सनातन राजा प्रमाण देखा प्रमाण तेरे भाई ना गला रे पिन्हिथिले मुक्ताहार आज्ञा प्रमाण निबंधे डकर को देखिले जरा संबद्ध समय रे जेमिति प्रभु गोधर पाद को धरि दिले ठीक सही परि राजा कोले कोन आज्ञा डगर पाद को धरिले अच्छा से तो डगर थिले से थिले प्रभु अंतर्जमी नारायण आज्ञा अंतर ध्यान हो गेल अच्छा आनंद मन रे सनातन राजा रानी कर प्रभु गमन करछ अच्छा सुशीलाई एवं सनातन राजांकर मिलन किपरि भावरे जागर जाली सुमुखी बसिछि चाहे रे 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 जागर जाली सुमुखी आसिबे मो प्राण धन गंडे मो देबे चुमन आसिबे मो प्राण धन गंडे मो देबे चुमन कोल करि नेबे मोते कोल करि नेबे मोते अंगरे बसाई रे जागर जाली सुमुखी बसिछि चाहे रे जागर जाली सुमुखी बसिछि चाहे रे जागर जाली सुमुखी बसिछि चाहे रे जागर जाली सुमुखी आसिबे मोर धन गंडे मो देबे चुमन आसिबे मो प्राण धन गंडे मो देबे चुमन आसिबे मो प्राण धन गंडे मो देबे चुमन आसिबे
ମୋ ପ୍ରାଣ ଧନ ଗଣ୍ଡେ ମୋରେ ବେଚୁ ମନ ଗୋଲ କରିଲେ ବେ ମତେ ଗୋଲ କରିଲେ ବେ ମତେ ଘରେ ବସାଇ ଜାଗର ଜାଲି ସୁମୁଖୀ ବସିଛି ଚାହି ରେ ଜାଗର ଜାଲି ସୁମୁଖୀ ତେବେ ଭାଇନା ଆଜ୍ଞା ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଆଜ୍ଞା ସୁଶୀଲା ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ରାଜା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଚାଲା ପାଖକୁ। ଏପଟେ ଘଟଣା ହେଲା କଣ? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣ ମାୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଗଦର ଗୁଡିଆ ବେଶ ଧରିକି ସାଲୁ ବାଲେ ଗଦର ଗୁଡିଆ ବସି ସୁଶୀଲା ଆସିବା ପଥରେ ଚମ୍ପାବତୀ ସୁଶୀଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ନାନ ପାଇଲେ। ଏଭଳିଆ ଚାଲ ଗାଧେଇ ମା ଯାଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ମାଛି ଏଭଳିଆ ଆମେ ତ ଗାଧି ଗୁଧା ସାରିଲା ନ ଯାଉଛ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ମାଛି ছি 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 দেখতো কেনি কে লোক গুটে ভাগিয়েছে তার গুড়ে দেখতো কেনা কিরা আসল বলেছে ছি ছি তু ছি ছি কেনা মাছি বন বলেছে দেখতো রে মাগো তু তু দেখতো কেনতা হইছে তার গোড় যে এ বুয়া হেটা তুই কানা করবো মুই মানকর গোড় তার গোড় কেনতা হইছে দে মাছি বন বলেছে ছি 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 কে করবো এটা মানিলে তো কথা না মানিলে পথর পাগল তোর পথর তুহু ধানটা গড় গেছি আমি নি ধুমা হ্যালো মা হ্যাঁ বাবা হ্যালো মা তুই কোন করছু মুই তোমার গোড় ধুই বাবা মো পাদ ধৌত করিবু মা এই দেখ মো পাদরে রক্ত চালু বালো কীট চালু বালো পোক চালু বালো এই গোদর গুড়িয়া পাদ কত ধৌত করিব মা সে সব কিছু হবনি বাবা মু তোমার গোড় ধুইব তাহলে ঠিক আছে মা ঠিক আছে বাবা ତେବେ ଭାଇନା କୈବର୍ତ୍ତ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ରାମଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୌତ କରିଥିଲେ ଠିକ ସେହିପରି ସୁଶୀଲା ମନରେ କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନ ରଖିକି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ଗୋଦର ଗୁଡିଆ ପାଦ ଧୋଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କିପରି ଭାବରେ ଆରେ ବଢାଇ ଦେଲେ ପୟର ଭାବଗ୍ରାହୀ ରଘୁବୀର ବାବା